মহিমাক জ্ঞানব্যাপীৰ সন্দৰ্ভত পুনৰ মুখ খুলিছে মুছলমান সমাজে জ্ঞানব্যাপীৰ চৌহদত পূজা কৰিবলৈ দিয়া কাৰ্যই মুছলমান সমাজক দুখ দিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে তেওঁলোকে আৰু মন্দিৰ ভাঙি জ্ঞানব্যাপী মন্দিৰ ভাঙি কেতিয়াও মছজিদ বনোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো সবিশেষ জনাইছো জ্ঞানব্যাপীৰ সন্দৰ্ভত কি কৈছে মুছলমান সমাজে জ্ঞানব্যাপী মছজিদক লৈ আদালতৰ ৰায়দানৰ বিৰোধিতা অল ইণ্ডিয়া পাৰ্চনেল মুছলিম ল বৰ্ডৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো জ্ঞানব্যাপীত পূজা কৰিবলৈ দিয়াক লৈ অসন্তুষ্ট মুছলমান সমাজ আৰু এই জ্ঞানব্যাপীক লৈ এতিয়া বিৰোধ কৰিছে জ্ঞানব্যাপীৰ চৌহদত পূজা কৰিবলৈ দিয়া নিৰ্দেশে দুখ দিছে মুছলমানসকলৰ অন্তৰত এই মুহূৰ্তত জনাইছে জ্ঞানব্যাপীৰ সন্দৰ্ভত পুনৰ মুখ খুলিছে মুছলমান সমাজে মন্দিৰ ভাঙি মছজিদ নিৰ্মাণ হোৱা নাই মন্দিৰ ভাঙি মছজিদ নিৰ্মাণ কৰা নাই হোৱা বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা কথা বুলি উল্লেখ কৰিছে মুছলমান সমাজে এই মুহূৰ্তত জনাইছো জ্ঞানব্যাপী মন্দিৰ ভাঙি মছজিদ বনোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু ইছলাম ধৰ্মত আনৰ পৰা কাঢ়ি লোৱা মাটিত মছজিদ নিৰ্মাণৰ নিয়ম নাই বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু জোৰ জবৰদস্তি কাৰোবাৰ ঘৰ দখল কৰাটো ইছলামত নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে মুছলমান সমাজে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো আৰু এই মন্তব্য কৰিছে মুছলিম পাৰ্চনেল ল বৰ্ডে মুছলিম পাৰ্চনেল ল বৰ্ডৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে তেওঁলোকে আজি উচ্চ ন্যায়ালয়ে মুছলিম পক্ষই জ্ঞানব্যাপীৰ পূজা বন্ধ কৰাৰ আবেদন নাকচ কৰিছিল জ্ঞানব্যাপীক পূজা কৰিবলৈ যি আদেশ কৰিছিল আৰু জ্ঞানব্যাপীৰ মছজিদক লৈ আদালতৰ ৰায়দানৰ বিৰোধিতা অল ইণ্ডিয়া পাৰ্চনেল মুছলিম ল বৰ্ডৰ আৰু জ্ঞানব্যাপীক পূজা কৰিবলৈ দিয়াক লৈ এতিয়া অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে মুছলমান সমাজ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে জ্ঞানব্যাপীৰ চৌহদত পূজা কৰিবলৈ দিয়া কাৰ্যক লৈ মন্দিৰ ভাঙি মছজিদ নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু মুছলমান সমাজক কেতিয়াও আনৰ পৰা কাঢ়ি লোৱা মাটিত মছজিদ নিৰ্মাণ নাই কৰা বুলি কৈছে জোৰ জবৰদস্তি কাৰোবাৰ ঘৰ দখল কৰাটো ইছলামত নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে মুছলিম পাৰ্চনেল ল বৰ্ডে এই মুহূৰ্তত জনাইছো জ্ঞানব্যাপীৰ সন্দৰ্ভত পুনৰ মুখ খুলিছে মুছলিম পাৰ্চনেল ল বৰ্ডে জ্ঞানব্যাপীৰ মছজিদক লৈ আদালতৰ ৰায়দানৰ বিৰোধিতা কৰিছে অল ইণ্ডিয়া পাৰ্চনেল মুছলিম ল বৰ্ডে আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো যে জ্ঞানব্যাপীত পূজা কৰিবলৈ যি 31 বছৰৰ পিছত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে জ্ঞানব্যাপীৰ চৌহদত আৰু পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে সেই পূজা অৰ্চনাক লৈ এতিয়া অসন্তুষ্ট মুছলমান সমাজ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে যি 31টা বছৰৰ পিছত বহু বছৰৰ পিছত হিন্দু সমাজে জ্ঞানব্যাপীৰ চৌহদত পূজা অৰ্চনা কৰিছে আৰু সেই পূজা অৰ্চনা কৰা কাৰ্যক এতিয়া বিৰোধিতা কৰিছে তেওঁলোকে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে যে পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে জ্ঞানব্যাপীৰ চৌহদত আৰু অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে মুছলমান সমাজ আৰু জ্ঞানব্যাপীৰ চৌহদত পূজা কৰিবলৈ দিয়া নিৰ্দেশে তেওঁলোকৰ অন্তৰত দুখ দিছে বুলি মুছলমানসকলে জনাইছে মুছলমানসকলৰ অন্তৰত দুখ দিছে জ্ঞানব্যাপীৰ চৌহদত যি পূজা কৰা হৈছে আৰু মন্দিৰ ভাঙি মছজিদ নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে সম্পূৰ্ণভাৱে ভুৱা কথা বুলি উল্লেখ কৰিছে মন্দিৰ ভাঙি মছজিদ নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাই ঠিক জ্ঞানব্যাপীৰ মন্দিৰ ভাঙি মছজিদ নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু ইছলাম ধৰ্মত আনৰ পৰা কাঢ়ি লোৱা মাটিত মছজিদ নিৰ্মাণ কৰাৰ নিয়ম নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে জোৰ জবৰদস্তি কাৰোবাৰ ঘৰ দখল কৰাটো ইছলামত নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে মুছলিম পাৰ্চনেল ল বৰ্ডে এই মুহূৰ্তত জনাইছো যে জ্ঞানব্যাপী 31টা বছৰৰ পিছত জ্ঞানব্যাপীৰ চৌহদত চিলিঙা বাজিছে শংখ ঘণ্টা কাঁহ বাজি উঠিছে আৰু বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে জ্ঞানব্যাপীৰ চৌহদ পোহৰাই তুলিছে কিন্তু সেই কাৰ্যত বন্তি জ্বলোৱা কাৰ্যত এতিয়া অন্তৰত আঘাত হানিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে মুছলমান সমাজে যি হিন্দুসকলে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে বা শংখ বজাইছে সেই শংখ বজোৱা বা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ কাৰ্যই এতিয়া মুছলমানসকলৰ অন্তৰত দুখ দিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে মুছলিম পাৰ্চনেল ল বৰ্ডে এই মুহূৰ্তত জনাইছে 31 বছৰৰ পিছত যিহেতু পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে বিশ্বনাথ আৰু জ্ঞানব্যাপীৰ চৌহদত সেই শংখ কাঁহ বজাক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে মুছলমান সমাজ মন্দিৰ ভাঙি মছজিদ নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে এয়া সম্পূৰ্ণ ভুৱা কথা ইছলাম ধৰ্মত আনৰ পৰা কাঢ়ি লোৱা মাটিত মছজিদ নিৰ্মাণ কৰাৰ নিয়ম নাই বুলি কৈছে এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছো मोहतरम भाइयों पहली बात तो ये कहनी है बहनें भी हैं हमारे यहाँ और हमारी बहनें कि कल जो वाक़या पेश आया जामे मस्जिद बनारस में जो ज्ञानवापी महल्ले में वाक़ है उस वाक़े ने इस मुल्क के न सिर्फ 20 करोड़ मुसलमानों को बल्कि मुल्क के संविधान पर यकीन रखने वाले भरोसा रखने वाले और मुल्क के सेकुलरिज्म को मानने वाले इंसाफ पसंद तमाम शहरियों को बहुत ही सदमा पहुंचाया है चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हों किसी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले हों
जैसे मुसलमान इस वाक़े से बहुत ही रंज की हालत में हैं, इसी तरह हमारे बहुत से हिंदू भाई, सिख भाई और दूसरे वर्गों के लोग जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारा देश मजहब का गुलदस्ता है और यहाँ मुख्तलिफ धर्म के मानने वाले लोगों को यकसा तौर पर इज्जत दी जाती है और उनकी इबादतगाहों की हिफाजत होती है, उन सब को धक्का लगा है। हमें सिर्फ एक मुसलमान की हैसियत से नहीं बल्कि इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले एक शहरी की हैसियत से भी हमें इस वाक़े से बहुत रंज पहुंचा है। दूसरी बात यह है कि ये जो बात कही जाती है ज्ञानवापी मस्जिद या बाद और मस्जिदों के सिलसिले में कि मुसलमानों ने किसी दौर में मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाया, मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो आपको इस्लामी तसव्वुर को समझना चाहिए, इस्लाम की सोच को समझना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में गसब की हुई ज़मीन, दूसरों की छीनी हुई ज़मीन पर मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। पहली मस्जिद जो मदीना मुनव्वरा में बनी पैगंबर साहब की ज़िंदगी में, मदीना आने के बाद मस्जिद नबवी, जिन लोगों की ज़मीन थी आपने उनको पैसे देकर वो ज़मीन खरीदी। ये कहा भी गया कि आप यूं ही ज़मीन को कबूल कर लीजिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एहसास था कि कहीं वो अखलाकी दबाव और समाजी दबाव के तहत न ये ज़मीन दे रहे हों, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे इस ज़मीन पर मस्जिद नहीं बना सकता, आपको उसकी कीमत लेनी ही होगी। तो जाहिर है कि मस्जिद लोग बनाते हैं सवाब के लिए, जो काम इस्लाम में सवाब का हो ही नहीं, कि ज़बरदस्ती किसी के घर पर हम कब्ज़ा कर लें, किसी की इबादतगाह पर कब्ज़ा कर लें, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करके उसको मस्जिद डिक्लेयर कर दें, कैसे कोई मुसलमान ऐसा कर सकता है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम इसकी इजाज़त ही नहीं देता। मस्जिद तो अलग बात है, हमारे जो इस्लामी कानून के माहिरीन हैं उन्होंने लिखा है कि अगर किसी की ज़मीन पर बिला इजाज़त ज़बरदस्ती हम वहाँ नमाज पढ़ने लगें, आदमी यूं ही नमाज पढ़ ले, तब भी इसकी किसी ख़ास शख्स की मिल्कियत में की ज़मीन पर उसकी इजाज़त के बगैर, तब भी ये एक नापसंदीदा अमल है। कि अगर रविश यही चलेगी तो चाहे वो किसी भी अकलियत का फर्द हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी मसले के अंदर उसको फैसला नहीं मिलेगा। अगर मुकाबले के अंदर तनाव है और उसके अंदर अकीदत अक्सरियत की उसके अंदर दखल रखती है, तो उसके अंदर उसके मुकाबले के अंदर कानून बेकार और बेअसर हो जाएगा। ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, समझदार और बड़े बड़े वकला ये बात कह रहे हैं कि इस फैसले ने बाबरी मस्जिद के जो रास्ता खोला है कि अकीदत की बुनियाद जब कभी मुकाबला होगा तो कानून उसके मुकाबले के अंदर हेज हो जाएगा। तो फिर लॉ आप पढ़ाते किस लिए हैं? लाइब्रेरियों के अंदर आपके हजारों किताबें किस लिए रखी हुई हैं? इनको आग लगा दीजिए, यही मसला है। ये मुल्क का मैं समझता हूं बहुत बड़ा अलमिया है कि इस मुल्क के अंदर आज मुसलमान ये कह रहा है कि मसले की बुनियाद लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अकीदत के ऊपर है, कानून के ऊपर नहीं है। मैं इसको बहुत बड़ा अलमिया समझता हूं और एक ये दाहिया है, बड़ा मसला है। इस मसले को सोचना चाहिए और जिन लोगों के हाथ में मुल्क की बागडोर है उन्हें समझना चाहिए कि मसले मुल्क को किधर लेकर के चलना है। मैं इससे ज्यादा अपने अफसोस का कोई और इजहार नहीं कर सकता। मोहतरम भाइयों, पहली बात तो ये कहनी है, बहनें भी हैं हमारे यहाँ,